जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम इंग्लिश बही चैप्टर 5 द रेनबो अर्थात इंद्रधनु ए चैप्टर टीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने। लेट अस डिस्कस अर्थात आस आलोचना करिबा। एक नंबर व्हाट सेल ऑन रिवर्स अर्थात नदी गुड़िक कौन सब यात्रा करे। आंसर बोट्स सेल ऑन रिवर्स। 2 नंबर व्हाट सेल ऑन द सीज अर्थात समुद्र गुड़िक कौन सब यात्रा करे। आंसर शिप्स सेल ऑन द सीज। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट सेल अक्रॉस द स्काई अर्थात आकाश रे कौन सबु भासी बुले। आंसर क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। 4 नंबर व्हाट आर द बोट्स एंड शिप्स कंपेयर्ड टू अर्थात नाव गुड़िक बा नौका गुड़िक बा पिला माने जाहाकू ओडिया रे कि डंगा गुड़िक कहा जाय हला डंगा गुड़िक ओ जहाज गुड़िक कहा सहित तुलना करा जायछि। आंसर द बोट्स एंड शिप्स आर कंपेयर्ड टू द क्लाउड्स। नेक्स्ट पिला माने आगु के जिबा देखिया कोन क्वेश्चन रहिछि। 5 नंबर पिला माने क्वेश्चन रहिछि व्हाट आर द रिवर्स एंड सीज कंपेयर्ड टू ताहले एहर अर्थ होछि पिला माने नदी और समुद्र गुड़िक कहा सहित तुलना करा जायछि। Answer the rivers and seas are compared to the sky. Question number 6 which are prettier the boats sailing on rivers or the clouds sailing across the sky अर्थात किए अधिक सुंदर पिला माने नदी गुड़िक यात्रा करुथिबा नाव गुड़िक ना आकाश सारा भासी बुलुथिबा मेघ खंड गुड़िक ताहले ए दुईटी मध्यरु किए अधिक सुंदर। Answer the clouds sailing across the sky are prettier the boats sailing on rivers. 7 number where are the bridges do they look pretty अर्थात पोलो गुड़ी को केउठारे तो पिला माने पोलो गुड़ी को केउठारे अछि से गुड़ी को सुंदर देखा जाए कि निश्चित भाव में सुंदर देखा जाए निश्चित तेणु यार आंसर लिखिबा। Answer the bridges are on the rivers. Yes, they look pretty. 8 number what does the bow in the poem refer to अर्थात कविता रे धनु काहाकू बुझाउछि। Answer the bow in the poem refers to the rainbow. 9 number what builds a road from earth to स्काई अर्थात पृथ्वी रु आकाश को किए एक रास्ता निर्माण करिथाए। आंसर द रेनबो बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। 10 नंबर व्हाट इज द रेनबो कंपेयर्ड टू अर्थात इंद्रधनु को का सहित तुलना करा जायछि। आंसर द रेनबो इज कंपेयर्ड टू ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। Next again number which is prettier the bridge on a river or the rainbow across the sky अर्थात केउटे अधिक सुंदर एक नदी ऊपर थिबा पोलो किंबा आकाश रे विस्तृत होइथिबा इंद्रधनु ताले पिला माने के बेसी सुंदर। आंसर लिखिबा। आंसर द रेनबो across the sky is prettier than the bridge on a river ठीक अछि। 12 नंबर which things in the poem are made by nature अर्थात कविता रे थिबा केउ जिनिस गुड़िक प्रकृति द्वारा तयारी होइछि। आंसर the things made by nature in the poem are rivers, seas, clouds, the sky, the rainbow, the heaven and trees. 13 number which things in the poem are man made अर्थात कविता रे केउ जिनिस गुड़िक मानव कृत बा मनुष्य तयारी करछन्ति ठीक अछि। आंसर
Man made things in the poem are boats, ships and bridges. 14 number, which things are more beautiful? The things made by man or the things made by nature? अर्थात केउं जिनिस गुड़िक अधिक सुंदर, मनीष द्वारा तैयारी जिनिस ना प्रकृति द्वारा तैयारी जिनिस? Answer, the things made by nature are more beautiful than the things made by man. ताहले पिला माने आगु को जिबा देखो 15 नंबर, state whether the following are true or false. ताहले निम्नलिखित गुड़िक तले दिया जाइथिबा उक्ति गुड़िक मध्यरु सत्य किंबा मिथ्या कहिबा। ठीक अछि, ताहले ए रे अछि देखो, ships sail on the river, नदी रे जहाज गुड़िक यात्रा करे, नदी रे जहाज गुड़िक यात्रा करे। ताहले पिला माने ए उक्तिटी फॉल्स अटे हला, तेणु लेखिबो FALSE। नेक्स्ट बी, बोट्स सेल ऑन द सी, ताहले समुद्र रे नाव गुड़िक यात्रा करे ना, यात्रा करे नाही हला, ताहले समुद्र नाव गुड़िक यात्रा करे कि नाही, तेणु एटा मध्य फॉल्स। नेक्स्ट सी, ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन रिवर्स, अर्थात नदी गुड़िक ऊपर पोल तैयारी करा जाय थाए ना नाही, हां करा जाय थाए, तेणु एटा सीटा होची ट्रू। ठीक अछि। नेक्स्ट डी, ए रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थात पृथ्वी रु आकाश को एक रास्ता तैयारी करा जायछि, ताले एटा ट्रू अटे। ठीक अछि, एमती ट्रू और फॉल्स लेखिबो। नेक्स्ट 16 नंबर, choose the correct alternative, put a tick mark against the correct option। ताहले पिला माने आमे कोन करबा ना ठीक विकल्प चयन करबा, सठिक विकल्प पाखरे कोन करबा टिक चिन्ह देबा हला। ताहले देखो, which one is the prettiest of all, अर्थात केउटी सबुठारु सुंदर अटे, द रेनबो ना शिप ना क्लाउड ना बोट। ताहले पूरा ठीक अटे पिला माने कोन रेनबो। ठीक अछि। नेक्स्ट पिला माने पोस्ट रीडिंग, अर्थात पढ़ी सारिला परे, विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक, अर्थात दृश्य स्मृति विकास कौशल, जहाकू कि शॉर्ट रे कहा जाए VMDT। नेक्स्ट देखो, होल ऑन टॉप्स ऑफ ट्रीज, बोर्ड्स फ्रॉम अर्थ टू स्काई, शिप क्लाउड्स हैला। पार्ट सेकंड स्टैंजा, बो रिवर्स बिल्ड्स ए रोड प्रेटियर। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो, एगुडो पिला माने तुमे माने पढ़िबो, लेट अस लिसन एंड स्पीक, आसो सुनिबा ओ कहिबा। एक नंबर देछि, सिट इन ए सर्कल एंड लिसन टू द वर्ड्स read aloud by your teacher, give 5 rhyming words for each word as indicated। तार पिला माने एठी कहिछि जे तुमे माने वृत्ताकार रे गोल हे कि बसिबो एवं तुम शिक्षक जहाँ सब बड़ पाठ रे कहिबे किछि शब्द कहिबे तो सेगुडी सब सुनिबो। ठीक अछि। ताले सूचित होतिबा भଳି प्रति शब्दर 5टी तुमे माने समतानिक शब्द लेखिबो। तार पिला माने एडी तुम टीचर एटा तुमे को करिबे, तुम मानन को एकाडी करी कि हला, तो एडी मु कहि दोछि तुमे माने करि नेबो। तो देखो, शिप, तो जदि शिप कहले ता एहार 5टी समतान शब्द लेखिबा। देखो, शिप रो दे दिछि गोटे चिप, आ गोटे दे दिछि ट्रिप, तो आ गोटे हम लेखि परिबा कोन डीप लेखि परिबा हला। नेक्स्ट आ गोटे लेखि परिबा स्लीप हला, आ गोटे लेखि परिबा WHIP व्हिप। ठीक अछि। देखो, 1 2 3 4 5 हे गला। तापरे ट्री रो पिला माने 5टी समतान शब्द लेखिबा। देखो, लेखि दोछि बी, आउ लेखि दोछि सी, आउरी मध्य फ्री हे परिबो, आउरी मध्य थ्री हे परिबो, आउरी मध्य मी मध्य हे परिबो। नेक्स्ट रेन रो समतानिक शब्द लेखिबा 5टी, रेन रो ट्रेन TRAIN। नेक्स्ट लेखि परिबा गेन GAIN, गेन लेखि परिबा मेन
MAIN, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବା ପେନ୍ PAIN ହେଲା। ଏମିତି 5ଟି ଲେଖାଏ ସମତାନ ଶବ୍ଦ 1 2 3 4 5 ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା ସନର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସନର 5ଟି ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ। ସନର ଲେଖିପାରିବା ରନ୍, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବା ବନ୍, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବା ଫନ୍, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବା ନନ୍, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବା କଣ ଡନ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସି ର 5ଟି ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା କି, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ଫ୍ଲି, ତାପରେ ସ୍ପ୍ରି SPRE ସ୍ପ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ ଫି, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେଲ୍, ତାହେଲେ ସେଲ୍ ର ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଟେଲ୍ TAIL, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ମେଲ୍। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖି ନଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ ଧାଡି କରିକି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ଟ୍ରେଲ୍, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଜେଲ୍ JAIL। ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ର ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ହାଣ୍ଡ HAND ହାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିପାରିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବାଲି, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ LAND ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ STAND ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍କାଏ ର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା 5ଟି ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ କ୍ରାଏ CRY କ୍ରାଏ, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଟ୍ରାଏ TRY ଟ୍ରାଏ, କମା ଦେଇ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ସାଏ, ତାପରେ ଫ୍ଲାଏ, ତାପରେ ଡ୍ରାଏ DRY, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଡ୍ରାଏ। ନେକ୍ସଟ ଫାର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫାର ର ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା 5ଟି, ଯେମିତିକି କାର, ଜାର, ବାର ହେଲା, ଷ୍ଟାର, ନେକ୍ସଟ ପାର, ଏମିତି ସବୁ ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲେଖିନେବ 5ଟି ଲେଖାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସମତାନିକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭୁଥିବ ଏକାପରି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରିସିଭ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଇନ୍ 3 ways। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତାଟିକୁ 3ଟି ଉପାୟରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଏ ରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ ଏ ହାପି ଭଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ୱରରେ। ବି ରେ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଭଏସ୍, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ। ସି ରେ ଇନ୍ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଭଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମିତ ସ୍ୱରରେ। ଠିକ ଅଛି, 3ଟା ସ୍ୱରରେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1 ରେ କଲର୍ସ, ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ କ୍ରେୟନ୍ସ, ତୁମର କେତେକ ରଙ୍ଗର ପେନସିଲ ଅଛି। ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ, ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ହଳଦିଆ ଏବଂ ନୀଳ। ଗ୍ରୀନ୍ ପର୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ କଳା। ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କେତେକ ଅଛି। ଆଇ ନିଡ୍ ଦ ରେଡ୍, ମୁଁ ଲାଲଟି ବା ମୋର ଲାଲଟି ଦରକାର ଅଟେ ବା ମୋର ଲାଲଟି ଦରକାର କରେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ନିଡ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍, ଏବଂ ତୁମେ କଳାଟି ଦରକାର କର। ନେକ୍ସଟ ଇଫ୍ ዊ ସେୟାର ଆୱାର କ୍ରେୟନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଆମ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ ବାଣ୍ଟିବା। ዊ ହାଭ୍ ଏ ଫକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ ዊ ହାଭ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ବାଣ୍ଟିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍, ତାହେଲେ ଆସ ପଢିବା। 1 ରେ ଦେଇଛି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ହାଉ ଦ ରେନବୋ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଏହି କବିତାଟି ପଢ ଓ ଉପଭୋଗ କର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜାଣ ବା ଜନ୍ମ ହେଲା ଜାଣ। ଦ ରେନବୋ ଫେୟାରିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଦ ରେନବୋ ଫେୟାରିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ହେଲା। ଫେୟାରିଜ୍ ମାନେ ପରି। ଦେଖ 2 little clouds one summer's day ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମେଘ ଖଣ୍ଡ
ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ went flying through the sky ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ they went so fast they bumped their heads ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। and both began to cry ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ କଣ କଲେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ old father son looked out and said ଠିକ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଓ ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଅର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କିଛି ମନେ କରନି ମୋର ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ମାଇ ଲିଟିଲ ଫେୟାରି ଫକ୍ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀ ଦଳକୁ ପଠାଇବି ଟୁ ଡ୍ରାଇ ୟୋର ଫଲିଂ ଟିୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଝରି ପଡୁଥିବା ଅଶ୍ରୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ୱାନ୍ ଫେୟାରି କେମ୍ ଇନ୍ ଭାଓଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପରୀ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ and one or ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଘନ ନୀଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ in blue green yellow orange red ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ସବୁଜ ହଳଦିଆ କମଳା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ they made a pretty row ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧାଡିରେ ଆସିଲେ। row means ଧାଡିରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା they wiped the cloud tears all away ସେମାନେ ମେଘ ଅଶ୍ରୁ ସବୁ ପୋଛିଦେଲେ and then from out the sky ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆକାଶ ବାହାରକୁ ତାପରେ କଣ ଆସି ନେକ୍ସଟ upon a line the sun beams made ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଡିରେ ପଡିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ they hung their gowns to dry ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଉନକୁ ଶୁଖାଇବାକୁ ଝୁଲାଇଲେ ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ବୁଝି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର given below are the lines of the second stanza of the poem the rainbow the lines are not in order put the serial numbers of the lines in the boxes one is done for you ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦି ରେନବୋ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଲେ କ୍ରମରେ କରିକି ଲେଖିବା। ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବକ୍ସ ମାନଙ୍କର କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ବି କରି ଦିଆଯାଇନି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ but the bow that bridges heaven and over tops the trees ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଇଯିବ 3 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4 is prettier fair than these ଏଇଠି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ 6 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6 ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଏଠି ମାନେ ଲେଖିନବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1 ରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ and builds a road from earth to sky ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 5 ହେଲା। ଏମିତି 3 4 6 1 2 ଆଉ 5 ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଲେଖିନବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା let us write ଆସ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର a word join a friend word to make a new word as soon below look at the pictures and fill in the blanks with the correct words ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ତାର ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେମିତି କି ରେନ୍ ମିଶିକି ତାର ରେନ୍ ହଉଛି ୱାର୍ଡ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ବୋ ମିଶିକି ହେଇଗଲା ରେନବୋ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ
सृष्टि करे है शब्द तार बंधु शब्द सहित मिसिकी एमती नुआ शब्द सब तैयारी करे बा शब्द गठन करे छवि गुडी को देख ताहले ए छवि गुडी को देखिकी देखिबा एवं ठीक शब्द लेखि शून्य स्थान पूरण करिबा ताहले ए शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा फ्रेंड शब्द को आनिकी ताहले देखो एठी लिखिबा ठीक अछि तो देखो जेमती गोटे कला कोन वर्ड रेन ताहले फ्रेंड वर्ड हे जाउची बो मिसिके हे गेला रेनबो ठीक अछि ताहले बाकी गुडी को करिबा तो सेही बळी देखो टी आ देछि कप हे जिवो टी कप नेक्स्ट रिस्ट देछि तापर एठी वॉच करबा डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच रिस्ट वॉच डब्ल्यू आर आई एस टी डब्ल्यू ए टी सी एच तापर देखो आर्म अछि बाहु हला ताहले आमे करबा बाहु चेयर देबो हला आर्म चेयर देखो ए आर एम अछि तो एठी लिखिबा पिला माने चेयर हला सी एच ए आई आर ताहले आर्म चेयर लिखिबा एठी आर्म सी एच ए आई आर तापर अर्थ अछि अर्थ सहित एठी देखो कोन करबा जोड़ीबा गोटे चित्र दे देबा ओर्म हला ओर्म डब्ल्यू ओ आर एम तेनु हे जाईची फ्रेंड शब्द मिसिकिन हे गेला न्यू वर्ड हे गेला पिला माने अर्थवर्म ठीक अछि जाहाकू की कुआ जाय कुरुमी कोन पिला माने कुर्मी कट ठीक अछि कीट ताहले पुनी देखो एटा होची कुर्मी कीट ठीक अछि नेक्स्ट ताहले टी रेनबो अर्थात इंद्रधनु जानिचो टी कप होची चा कप रिस्ट वॉच होची हाथ घंटा आर्म चेयर होची कोन हे जाउची आराम चौकी जाहाकू कुआ जाय तापर देछि देखो अर्थ आमे वर्म करले कोन हे गेला अर्थवर्म अर्थात कृमि कीट तापर देखो एठी सनफ्लावर देछि आमे कोन करबा वर्ड नबा सन तापर फ्रेंड वर्ड निजबा कोन फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर सनफ्लावर अर्थात सूर्यमुखी फूल नेक्स्ट टेबल क्लॉथ टैप तो एटा सहज टेबल क्लॉथ टी ए बी एल ई सी एल ओ टी एच एट देखो टेबल क्लॉथ पड़िछि हला तापरे देखो नोट एटी अछि नोटबुक दे देछि तेनु हमें एटी फ्रेंड वर्ड रे बुक करबा नोटबुक अर्थात खाता ठीक अछि नेक्स्ट देखो आई एक्स रे वर्ड नाही फ्रेंड वर्ड भी नाही न्यू वर्ड अछि ताहले इयरिंग देछि त माने सब करि परिबो ताहले देखो एटी इयर बसेबा वर्ड रे फ्रेंड वर्ड रे रिंग बसेबा हला हे गेला इयरिंग अर्थात कान फुलो नेक्स्ट टूथ अछि एटी कोन करबा देखो ए टूथपेस्ट देछि जेहेतु पेस्ट लगे पी ए एस टी ई एठी न्यू वर्ड हे जो टूथपेस्ट टी ओ टी एच पी ए एस टी ई टूथपेस्ट है एमती तुम माने सब वर्ड फ्रेंड वर्ड लगे कि न्यू वर्ड गोटी को सब गठन करिवो हला नेक्स्ट 2 नंबर रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड तार पिला माने एठी कहिछि जे कवितार एक अर्थपूर्ण शब्द गढ़ा को अक्षर गुडी को पुनः सज्जित कर से गुडी को प्रदत्त शून्य स्थान रे लेख तार पिला माने सजे की लेखिबा हैला ताहले एठी देखो गुटे देई देछि एस आई ए एल हबो कि नाही सेल एस ए आई एल नेक्स्ट लेखिबा ए देखो वी आई ई आर आर अछि एमती सजे की लेखले कोन हबो रिवर आर आई वी ई आर नेक्स्ट अछि देखो एस ए ई तो सी हबो एस ई ए सजे की लिखिबो तापरे आकु जदी हमें सजे की लिखिबा क्लाउड से जो सी एल ओ यू डी एस कैपिटल अक्षर सब लिखिबो तापरे देखो याकु जदी सजे की लिखिबा तापरे हबो कोन ब्रिजेस बी आर आई डी जी ई एस एमती लिखिबो नेक्स्ट आकु जदी हम सजे की लिखिबा हे जिवो पिला माने हे जिवो हेवन हला आकु जदी हम सजे की लिखिबा हेवन एच ई ए भी ई एन नेक्स्ट
याकू जदि आम सजेक लिखा हो ओभर टॉप्स है ये पिला माने लिखिबो एठी ओ भी ई आर टी ओ पी एस सब कैपिटल ले लिखिबो नेक्स्ट V3I ताहले V3I जदि आम सजेक लिखा ओ डब्ल्यू बी एमती किछि अछि ताको आम सजेक लिखा BO डब्ल्यू नेक्स्ट DROA तो एटी किछि होउनी मीनिंगफुल होउनी तो आम सजेक लिखा कोन ROAD बुझी पाला कि नहीं गवर्नमेंट रे जणेबो ठीक अछि तो एपट सपट एछि सजेक लिखिबा नेक्स्ट 3 नंबर देखो 3 number there are 7 colors in a rainbow complete the colors of the rainbow in this crossword puzzle with the help of clues given below ताहले एटी पिला माने कहिछि जे इंद्रधनु रे 7टी रंग अछि तळे दिया जायतिबा सूचना अनुसार एही शब्द धंदारे इंद्रधनुर रंग संपूर्ण कर ताहले एटी देखो क्लू दे देछि कोन a mixture of blue and purple color पूरे mixture of blue and red color तो पिला माने एटी कहिछि कोन नील और बैगणी रंगर मिश्रण दुई रे देछि नील और लाल रंगर मिश्रण तीन रे देछि द कलर ऑफ द स्काई अर्थात आकाशर रंग चार रे द कलर ऑफ ए लीफ ताले एक पत्रर रंग पांच रे देछि द कलर ऑफ ए राइप मैंगो और बनाना और लेमन ताले एक पाचिला आंबो किंबा कदली किंबा लेंबुर रंग ताले पिला माने एडी कोन करिबा देखो एडी दे देछि आमे एडी कोन करिबा सुचेबा एडी देखो विबगियोर हला एठी इंद्रधनुर 7टी रंग तुम माने जानिछ कि नहीं मते कमेंट रे जणैबो हला ताकू जागो की कुआ जाय ओडिया रे कुआ जाय पिला माने बाघ निश हनाला हला बाघ निश हनाला हला तो सेया को इंग्लिश रे कुआ जाय विबगियोर ठीक अछि बारे कोन घरे कोन नी रे कोन स रे कोन ह रे कोन ना रे कोन ला हम तो छोट बेले बहुत कहि कि खेलु तू माने जानि छ कि नहीं मते कमेंट रे जणैबो ठीक अछि तो मु गोटे कहि दोछि ह रे हळदिया ना रे नाली हला स रे सबुज आ दुई तीनटा जो रहिला मते कहबो कमेंट करिकि नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर 4 number given below is a poem on rainbow written by a child of your age. You can also write one. Some words and lines in it are missing. Read the poem and fill in the blanks choosing words or lines provided in the box below. अर्थात पिला माने तुम बयस रे तुम जणे पिला द्वारा तुम बयस रे हला तुम संग जणे पिला द्वारा इंद्रधनु ऊपर लिखित एक कविता दिया जायछि ताहले तुमे मध्य गोटे लिखि पारिबो एथिरे केतेक शब्द ओ धाडी हजि जायछि कविताटी को पढो एवं निम्न कोठरी रे दिया जायथिबा शब्द किबा धाडी को बाछि ताहले शून्य स्थान पूर्ण कर ताहले पिला माने एठी तळे किछि कोठरी शब्द गुडी देइछि एठी देखो ए शब्द गुडी को नेकी हमें शून्य स्थान पूर्ण करबा ठीक अछि ताहले एठी कहि दोछि तू माने लेखि नबो तो देखो प्रथमे देइछि रेनबो ताहले हमें लिखिबा देखो रेनबो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया संबोधन करा तेणु पुणी थर लिखिबा रेनबो 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 ठीक अछि एम्ति चिन्ह दबो नेक्स्ट व्हेन एंड हाउ डू यू तापर नेक्स्ट कम टू द ताहले कम टू द स्काई एम्ति लिखिबो हला कम टू द स्काई नेक्स्ट व्हाट यू लिव फॉर ए शॉर्ट व्हाइल एंड अवे यू फ्लाई ठीक अछि ताहले where from you get your ताहले get your colors लिखिबो get your colors COLOURS हला colors next violet ताहले violet orange ORANGE next red and blue next yellow green GREEN एमती लिखिबो and indigo but why don't you live long the in the sky why and why ठीक अछि आगो को जिबा
5 number, write the opposites of the following words in the space provided. All your answers must begin with an S. अर्थात एटी कहिछि जे प्रदत्त शून्य स्थान रे एटी सब निम्नलिखित शब्द गुड़िकर ए शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखिबा तुमर समस्त उत्तर निश्चित एस रे आरंभ हेबो ताले एटी देखो एस रे सब आरंभ कर देछि बाकी गुडी को हमें लिखिबा ताले पिला माने लार्ज रो होछि कोन स्मॉल हला एस रो आरंभ होइछि दे देछि स्मॉल तापरे वीक वीक रो स्ट्रांग एस टी आर ओ एन जी नेक्स्ट फास्ट फास्ट रो स्लो रो स्मूथ एस एम ओ ओ टी एच नेक्स्ट डॉल तो डॉल लो पिला माने स्मार्ट एस एम ए आर टी स्मार्ट नेक्स्ट कर्व्ड कर्व रो स्ट्रेट कर्व अर्थात बंका टंका हला स्ट्रेट एस एस दे देछि तापर टी लिखिबा टी आर ए आई जी एच टी स्ट्रेट नेक्स्ट फिनिश ताले पिला माने फिनिश रो कोन हो सरी जाईछि पुनी कोन अपोजिट हि जो स्टार्ट एट लिखियो एस टी ए आर टी स्टार्ट नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन एस यू बी एस टी आर ए सी टी आई ओ एन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड हला कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल एस आई एम पी एल ई नेक्स्ट माइल्ड हला माइल्ड रो ए सी भी आर ई सेवियर हला सिवियर पिला माने हला नेक्स्ट ब्लंट देछि ब्लंट रो लिखितबा शार्प एस एच ए आर पी हला नेक्स्ट नाउ मेक्स sentences using the words that you have written in the blanks. Write them in your notebook. ताहले पिला माने नेक्स्ट कहिछि जे आमे जो शब्द गुडी सब नुआ शब्द एस रे लगै किनी करले अपोजिट शब्द गुडी से शब्द गुडी को लगै किनी वाक्य गठन करिया पय हला ताहले पिला माने मु एठी लिखि दोछि तुमे माने करि नेबो तळे लिखिबो वाक्य ताहले प्रथमे स्मॉल लगै किरी करिवो हला स्मॉल रे लिखिबा आवर मु लिखि दोछि तुमे माने लिखिबो गार्डन जी आर डी ई एन इज very small small है एमती सेंटेंस गोटे गोटे लिखिबो नेक्स्ट वीक रा में करथिले कोन स्ट्रांग ताहले स्ट्रांग लगे कि हम कोन करिया वाक्य करिया ही इज ए एस टी आर ओ एन जी स्ट्रांग पर्सन हैला पर्सन कमा देबो फुल स्टॉप देबो पिला माने नेक्स्ट करथिले फास्ट रो स्लो करथिले हला स्लो लगे कि गोटे सेंटेंस करिबा द टोटल टी यू आर टी एल ई टोटल इज वेरी स्लो हला नेक्स्ट स्मूथ हला रफ रो स्मूथ करथिले लिखिबा the silk felt smooth s m o o t h smooth next करिबारे स्मार्ट डॉल रो स्मार्ट the boy is very smart the girl is very smart एमती लिखि परिबो नेक्स्ट स्ट्रेट कर्व्ड स्ट्रेट करिबा हला तनु स्ट्रेट लगे कि सेंटेंस टे करिबा इट लिखि दोछि तु माने लिखिबा द रोड इज perfectly f e c t l y straight s t r a i g h t straight finish रो स्टार्ट करथिले लेट्स स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट्स आवर जर्नी जे ओ यू
ଜର୍ନି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ଆଡିସନ ର ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା। वी ଲର୍ନଡ, LEARNED, ଲର୍ନଡ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, SUB, SUBTRACTION, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଟ୍ SSCHOL ହେଲା। ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବ। ପୁଣି ଏଇଠି କରିଥିଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ର ଆମେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ। ତ ସିମ୍ପଲ ଲଗେଇ ଲେଖିବ ବାକ୍ୟ ସିମ୍ପଲ লিভিং, LIVING, brings, 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 peace, PAC ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମିଲ୍ଡରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ସିଭିଅର ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ସିଭିଅର ହେଲା। ମାଇଲ୍ଡର ସିଭିଅର। The storm STORM caused caused severe severe damage damage to the roof ହେଲା। to the ROOF ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ଲଣ୍ଟ। ବ୍ଲଣ୍ଟ ର ଆମେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସାର୍ପ। ବ୍ଲଣ୍ଟ ର ସାର୍ପ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟଟିଏ କରିବା। ଦିସ୍ ନାଇଫ knife is very SHARP ହେଲା। ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଚୁଜ୍ ଏ ଲେଟର ଅଫ ଦ ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ an exercise similar to the one above। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କର ଏବଂ ଉପର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତିଆରି କର। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କରିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ। ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ୱାର୍ମ ହେଲା। WARM। ୱାର୍ମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। କୁଲ ସେଇଭଳି କରିପାରିବା। ସେପାରେଟ ର କମ୍ବାଇନ, ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କମ୍ବାଇନ ହେଲା। କମ୍ବାଇନ COMBINE। ନେକ୍ସଟ କରିପାରିବା ଡାଟି DIRTY। ଡାଟିର କ୍ଲିନ୍ CLEAN ହେଲା। ଏମିତି କରିପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। BREAK। ତ ଅପୋଜିଟ ହେଇପାରିବ କନେକ୍ଟ CONNECT କନେକ୍ଟ। ତ ସେଇଭଳି କରିପାରିବ। କମ୍ପ୍ଲିକେଟ, କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଲା। ସ୍କାଟର, କଲେକ୍ଟ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଶବ୍ଦ ଲେଖିକି ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଏବଂ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ରିଭର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ସି ବୋଟ୍ସ ଇନ୍ ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଦେଖ ଏଠି ବୋଟ୍ସ, ଏଠି ଚିଲିକା। ସେଇଭଳି ଚିଲିକା ଇଜ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରାଧାନାଥ ରାୟ wrote a wonderful poem on ଚିଲିକା। ନେକ୍ସଟ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ନେମିଂ ୱାର୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ତ ସେଇଭଳି ଦେଖ ବୋଟ୍। ତାହେଲେ ବୋଟ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନେମ୍ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଜିନିଷର ନାମ। ସେଇଭଳି ଚିଲିକା ନେମ୍ ଅଫ ଏ ଲେକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ହ୍ରଦର ନାମ। ସେଇଭଳି ପୁରୀ
ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ, ସେଇଭଳି ରାଧାନାଥ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ ରାୟ ହେଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଅଟେ। ସେଭଳି ଦିଜ୍ ନେମିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ନାଉନ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଇ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାଉନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା, ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ପ୍ଲେସ୍, ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆନିମଲ୍ସ, ବାର୍ଡସ୍ ଇଟିସି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆର୍ ନାଉନ୍ସ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର, ପଶୁ ମାନଙ୍କର, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହେଲା ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ନାଉନ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ବିଶେଷ୍ୟ। ଟୁ ନାଉ ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ୟାସେଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦ ନାଉନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ, କ୍ରିକେଟ ଇଜ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଗେମ୍, ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ, ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ champion, he scored his 100th international century, ଏଇଠି କରିବ ହେଲା, ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏ ପେପୁର ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କରିବ ହେଲା ପୁରା। ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ତ ଏଇଠି ମୁମ୍ବାଇ ନାଉନ୍ ଗୋଟେ। ହି ୟୁଜ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫେମସ୍ କମ୍ପାନୀ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନାଉନ୍, ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନାଉନ୍ ଅଟେ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇଚ୍ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ ଟୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆଇରେ ହ୍ୱାଟ ସେଲ୍ସ ଅନ୍ ରିଭର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ ଯାତ୍ରା କରେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଆନ୍ସର ବୋଟ ସେଲ୍ସ, SAILS ଅନ୍ ରିଭର, ଠିକ ଅଛି, RIVR। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଭଲ ହଉନି ଏଥିରେ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଅକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଖାତାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ସେଲ୍ସ ଅନ୍ ସିଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ ଯାତ୍ରା କରେ? ଆନ୍ସର ଶିପ୍ ସେଲ୍ସ ଅନ୍ ସିଚ୍ ହେଲା, SEAS। ନେକ୍ସଟ 3 ହ୍ୱାଟ ସେଲ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ କିଏ ଭାସି ବୁଲେ? CLOUD, କ୍ଲାଉଡ ସେଲ୍ସ ଆକ୍ରସ୍, ACROSS, ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଅଲରେଡି ଲେଖା ଦେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ବିଲ୍ଡସ୍ ଏ ରୋଡ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ, କିଏ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରେ? ତ କିଏ କରେ ପିଲାମାନେ? ରେନବୋ କରେ। ଦେଖିବ, ରେନବୋ builds, BUILDS, builds a road from earth to sky ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିରେ which things in the poem are made by nature, ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାରେ ଥିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି? ତାହେଲେ ଲେଖିବ, ଆନ୍ସର ଥିଙ୍ଗସ୍ in the poem made by nature, NATURE, nature are rivers, 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 seas, clouds, the sky ହେଲା, the sky
रिभर्स RIVERS रिभर्स, रेनबो RAINBOW रेनबो, आउ कमा देकी ट्रीज TREES है। नेक्स्ट VI व्हिच थिंग्स इन द पोएम आर मैन मेड, ताहले कहिछि जे कवितारे केउ जिनिस गुड़िक मनुष्यकृत, ताहले आंसर लिखिबो मैन मेड थिंग्स THINGS in the poem are boats 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 SHIPS ships ହେଲା ships BRIDGES ହେଲା BRIDGES कमा देकी रोड ହେଲା एमती लिखि नब। नेक्स्ट आगु को जिबा लेटस डू, ताहले पिला माने लेटस डू आसो करिबा। एक नंबर डू यू नो दिस कलर कॉम्बिनेशंस, कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ न्यू कलर। अर्थात कहिछि जे तुमे एही रंग समिश्रण को सब जानिछ, देखो एगुडिक रेड ब्लू सब जानिछ, तो रेखांकित मध्य रंग दियो किंबा रंगटीर नाम लेख। ताहले पिला माने एट देख रेड आउ ब्लू मिसी कौन हो पर्पल हो, तो तमें रंग देव आ नुआ रंगटीर नाम लिखिबो एटी PURPLE हैला। तो ये कौन कर पर्पल रंग दब मुझे दे नौची तुम मैंने दब है भल से ये साइज करके रंग देव है। नेक्स्ट देख बी रे येलो आउ ब्लू, येलो आउ ब्लू मिसिकी पिला माने हो कौन ग्रीन है GREEN है ग्रीन। ताहले ये ग्रीन रंग देव बुझिपार ना ना मत कमेंट रे जणैब पिला माने है। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर सब तुम मैंने निजे कर भले कि सुंदर भाव में रंग दब एथर होनी तुम मैंने भल से कर। नेक्स्ट देख सी रे रेड आउ येलो, ताहले रेड येलो मिसिकी पिला माने कोन हे जिवो रेड आउ येलो मिसिकी हे जिवो पिला माने ऑरेंज कलर हे जिवो हला। लिखिबो ओ एट लिखिबो RANGE, ताले एठी ऑरेंज कलर रंग मध्य तुम माने तो पिला माने एटा टिके भलो से हेलानी ऑरेंज कलर रंग तुम माने दबो हला। एटा भाबु छ ऑरेंज कलर तुम माने दबो, ठीक अछि सुंदर करी दबो। नेक्स्ट देखो रेड व्हाइट, ताले रेड आ व्हाइट मिसिकी पिला माने कोन हे जो पिंक PINK, ताले एठी पिंक कलर दबो हला, एठी पिंक कलर देबो। नेक्स्ट रेड ब्लैक, रेड आउ ब्लैक मिसिकी हे जो मेरून कलर MAROON MA आउ थर कह दउछ MAROON, ताहले पिला माने मेरून कलर होची टिके खैरिया कलर दे दबो तू मानक पाखरे जदी थिबो भल से दबो हला। मो पाखरे एठी नाही जेतु मैं एटा दे दउची मेरून कलर तुम माने दबो हला, मेरून कलर है। नेक्स्ट देखिबा एफ रे देइची रेड येलो ब्लू, ताहले एटी रेड येलो ब्लू मिसिकी पिला माने कोन हे जिवो ब्राउन BROWN, तो ब्राउन कलर मेडी दे दउची तुम माने देई नबो हला। तुम माने पाखरे स्केच पेन बहुत सुंदर भाव रे अवेलेबल थिबो निश्चित भाव रे, तेणु तुम एमती सब रंग देकी लिखिबो हला, तळे लिखिबो आउ चित्र रे रंग देव। नेक्स्ट देखिया 2 नंबर द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स एंड कलर add color and taste to the food, what colors are there, write them in the column, what do you call them in your mother tongue। तार पिला माने एठी कहिछि जे एही जिनिस गुडी को साधारणतः रोषेई घरे खाद्य रे रंग और स्वाद जोग करिया पई रही थाए हला। तो एठी देखो एई सब जिनिस गुडी को से गुडी को केउ रंग रो से गुडी को स्तंभ रे लेखो तुमे से गुडी को तुम मातृभाषा रे कौन कुह, ताले एठी ए बॉक्स मध्य रे
कौन करवा लेखिबा ताले देखो आइटम कलर नेम इन द मदर टंग ताले एठी देखो क्लोव एठी देइछ पिला माने क्लोव ताले क्लोव रो तार रंग होइजिवो कोन रंग होइजिवो डार्क ब्राउन हैला डार्क ब्राउन एठी लिखिबो एठी लिखि दबो डी ए आर के डार्क बी आर ओ डब्ल्यू एन ताहले हमरो मदर टंग रे कोन लवंग को जाय क्लोव होला क्लोव को जाय लवंग ओडिया रे हमरो होला नेक्स्ट सियामन सियामन तो कलर लिखि दबो लाइट टू मीडियम ब्राउन हैला एल आई जी एच टी लाइट टू मीडियम ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन हैला ताले पिला मन से होची दालचीनी हैला तापरे ड्राई चिल्ली ताले पिला माने ड्राई चिल्ली होची कोन हे जबो कलर हे जबो ड्राई चिल्ली रेड हे जबो हैला ब्राइट और डार्क रेड लिखि दबो रेड ठीक अछि चिल्लीटा रेड ताले हमको आमे नेम ऑफ द मदर टंग आमे को कोन सुखिला लंका ठीक अछि सुखिला लंका नेक्स्ट गार्लिक गार्लिक होची व्हाइट और गार्लिक पिला माने आसे केमिति रसुण व्हाइट आसे लिखि दबो डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट किबा ऑफ व्हाइट हैला ताले ओडिया रे को आजिबो रसुण मदर टंग नेक्स्ट करी लिप्स पिला माने केमते ग्रीन कलर जी आर ई एन तो कुआ जाय कोन भृसंग पत्र मदर टंग हे जो हैला नेक्स्ट देखो फिर देखो पेपर कॉर्न्स पिला माने को रंग रे आसे पेपर कॉर्न्स आसी जाए ब्लैक और ग्रीन हैला बी एल ए ब्लैक और जी आर ई एन जाको की कुआ जाए गोल मरीच मदर टंग गोल मरीच तापरे फिनेल सीड्स पिला माने फिनेल सीड्स आसे को रंग रे आसे लिखि दबो ब्राउन हैला ब्राउन बी आर तो पिला ओडिया रे ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन और ग्रीन लाइट ग्रीन है ग्रीन तो ताकू कहा जाए पान महुरी ओडिया रे मदर टंग रे पान महुरी तापरे क्यूमिन सीड्स ब्राउन कलर है बी आर ओ डब्ल्यू एन जाकू की जीरा कहा जाए ओडिया रे मदर टंग नेक्स्ट मस्टर्ड सीड्स ब्राउन और ब्लैक मस्टर्ड तो लिखि दबो कोन ब्राउन हैला बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन होची सोरिष हैला सोरिष नेक्स्ट पिला माने देखिया कोन रहिची प्रश्न आगु को देखो एठी जस्ट फॉर फनी ताले पिला माने केवल कौतुक पई हैला रिडल तो देखो आई एम ए बिग आई एम ए स्मॉल आई एम शॉर्ट तो देखो आई एम बिग आई एम स्मॉल आई एम शॉर्ट आई एम टॉल आई follow you but not at night ताहले unless you are carrying a light who am I तो अर्थात I am big I am small अर्थात मु बड़ मु सान I am big I am small मु बड़ मु सान I am short I am tall अर्थात मु गेड़ा और मु डेंगा I follow you अर्थात मु तुमको अनुसरण करे but not at night मात्र रात्रि रे नुहे मु तुमको अनुसरण करे बा फॉलो करे किंतु रात्रि रे नुहे unless you are carrying a light तो जदि तुम एक आलोक नै न थाओ ताले who am I अर्थात मु के ताले पिला माने या होची छाई हला छाई शैडो S H A D O
ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ସ୍ୟାଡୋ ଅର୍ଥାତ ଛାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯିଏକି ଦ ୱାଇଜ୍ ପ୍ୟାରଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।